तो टेंडर केन्ना असो आवड जातलो मार्केटाचो? म्हाका दिसता जें म्हाका एमेझॉन सांगलां म्हाका दिसता बाय कोड जातकूच वेबसायटीर तो टेंडर येतलो. ओके. आनी कितें तुमी रेस्ट्रिक्शन्स अशें कितें कांय घातला कॉन्ट्रॅक्टराक? रेस्ट्रिक्शन आशिल्लो म्हणून डिले जालो. प्रत्येक जाणाचो कंप्लेंट आसली. आमी जेन्ना फर्स्ट बीड घाली प्री बीड मिटींग जी आसता तेन्ना सगळ्यांनी ऑब्जेक्शन घालें की तुमी तो फिशरमॅन क्लॉज कित्याक घाला काय म्हणून. म्हणजे नुस्तेकारांनीच कोणाचो नुस्त्याचो बिझनेस आसा ताणेंच करपाक जाय. हें कित्याक घालो कमी. सोपो हेज गॉट नथींग टू डू वीथ फिशींग बिझनेस. सोपो फक्त कलेक्शन आसा एक कलेक्ट करपाचें. सो तुमी ताका लिंक कित्याक लायला. सो तुमचें आनी कितें आशिल्लें काय म्हणून. पूण आमकां जे थोड्या संघटनांनी सांगिल्लें त्या खातीर आमी तें घाल्लें. पूण तें मागीर इमिडिएटली काडलें आमी. मागीर तो एक प्रोसेस आसता. तातूंत भितर आमचो टेंडर खूब हाय अमावंटाचो आशिल्लो. सो तांचे दोन डिमांड आशिल्ले की ते टेंडर अमावंट इतलो आमचे कडेन म्हणजे आमी हें करतले आनी तुमकां दितले कितें. सो ताजेरूय हें आशिल्लें. सो मागीर परतो आमी PWDक धाडून रिवायज केलो आनी तो रिवायज जाता तो आफ्टर दिसता. आनी मेंटेनन्स बीन कसो कितें तुमी डिसायड केला? मेंटेनन्स कोण करतलो? मेंटेनन्स आमी कॉन्ट्रॅक्टर दिवपाक सांगलें. मेंटेनन्साचो टेंडर दिवपाक आमी काडलो तेन्ना आमी थोड्यो क्लॉजीस घाले. तेन्ना 4-5 जाणांक आमी आपयल्ले अशें तुमचें कशें कितें आसता बिजनेस. सो ते PWDक धरून तांकांय एक कॉन्फिडन्सान घेवन एक आमी टेंडर काडलो एंड वीच वील बी फ्लोटेड एनी टायम. तोय बी फ्लोट जातलो. आमी आतांय फ्लोट करपाक आमचे रेडी आसा तो. दोनी MLAंचे एक म्हणणें कितें आशिल्लें की जाता तितले पयलीं तूं हे जाग्यार घाल. फीश मार्केट ओपन केलो आनी तो आतां जाला तसो पाड पडलो जाल्यार मागीर परते आमकां आनी पयशे घालचे मागीर. सो जेन्ना दोनी MLAंनी मिटिंगेन सांगलें तेन्ना आमी टोटल आतां आमी कॅन्टिनाचो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो. आतां सुलभाक ताचो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो. आतां मेंटेनन्स दिलो की स्टार्ट. आमी MSAक सांगलां इवन 22 तारखे मागीर हें आमी इनॉग्रेट करया म्हणून. आमचे एक घालून पयलीं चकचकीत दवरपाचें एटलिस्ट 1-2 म्हयने तरी आमी चकचकीत दवरूंक शकता. जो पर्यंत टेंडर ऑफिशियल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टवालो येना तो पर्यंत आमी दवरूंक शकता. सो त्या खातीर आमी मोस्टली बाय डिसेंबर ओन्ली वी वील ओपन द मार्केट. पूण पब्लिकाक चालू केन्ना जातलो? न्यू इयराक जानेवारीसून स्टार्ट. जानेवारीसून स्टार्ट. वेदर आमी टेंडर जावं ना जावं आमी जानेवारीसून तो ओपन करतले. 100% ओपन करतले. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.